ng tiyan ni Tito Joram? Eh, sa'yo? Kita mo, Sydney. Oh, sige, pakita mo na. Ano yung utot? Utot. Party! Part family ngayon, yung bago niyang paborito. Utot family? Part family. Baliktad! Ah, anong laman? Yung laman ng tiyan mo? Ihi. Yan o. Yan na. Kukumelin niya. Ay, kamera. Cute, cute. Ayun, cute. God bless. God bless. Yan dyan. Yan o. Yan o. Yan na. Yan o. Bless. Bless. Magnet. Sige na. Oh, kay Sydney. Ano kay Sydney? Yan. Oh, yan. Yun, dali. Wow. Thank you.